Parking kayo, ma'am. Oh, parking kayo, ma'am. Kita mo. Ito yung Esplanade Bridge. Tago sa Binondo, galing Intramuros. Intramuros Binondo Bridge. Yan, makikita mo ang ganda. Dito nag-shooting si Coco Martin. Oh, dito nga si Coco Martin nag-shooting. Si Kincho. Oh, Tsaka si yeah. Paula Abilino. Paulo Abilino. Wow, galing. Yan o. Mark! Wow, tapos Oh, bigla galing, na. oh. Oy, yung cellphone. Uy, yung cellphone. Yan. Ayan na, may motor na sa likod mo. Ay, kaya ako, silo galing yung madulog Yan, galing. Dito na tayo sa Binondo, guys. Paikot yan, guys. Oh, nandiyan na. Medyo maulan-ulan na, guys. Medyo maambon. Binondo na. Yan, oh. Yan, Binondo na, guys. Kita mo. Oh. Yan, nakita mo. Bumaba Ah, kami sakto dito. lang kid pala. Guys, thank you guys. Maraming salamat guys. Maulan na guys.